इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अहम तरीन मसला लेके आया हूँ। नमाज तो सभी लोग पढ़ते होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, जिसको अल्लाह ने तौफीक दी है, मर्द और औरतों को। मगर उसमें नमाज के सिलसिले का ये मसला इंतहाई अहम है, जिसको ज़रा थोड़ा सा गौर से सुनना और तवज्जो से सुनना। हम सफ़र में नमाज इकट्ठी करने के बारे में सोचते हैं, सुना है उलमा से कि सफ़र में बस जाना है तो जब हमने अपना शहर छोड़ देना है ना, तो वहाँ जाके हम पर कसर नमाज हो जानी है। 4 की जगह 2 रकत रह जाएगी। और इसी तरह नफल सुनते वितर वगैरह अगर किसी ने पढ़ना है पढ़ ले, नहीं पढ़ना तो ना पढ़े। और सफ़र जो है उसमें कितने दिन के लिए हमें इस चीज़ की है, ये हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछना है कि अल्लाह के नबी इसके बारे में क्या हुक्म फरमाते हैं, क्या इरशाद फरमाते हैं। नबी ने ऐसा फरमाया कि 17 दिन तक अगर कोई बंदा सफ़र की नीयत से निकलता है तो वो नमाज कसर करेगा। अब 17वें दिन उसने मुकम्मल तैयारी कर ली, सामान बांध लिया, हर चीज़ की तैयारी हो गई वापसी की कि मैंने जाना है। तो अचानक एकदम फिर कोई काम याद आ गया, मजबूरी बन गई रहने के लिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि 17 दिन तक मज़ीद वो नमाजें फिर कसर कर सकता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं कि जब हम, ये उज़्बेकिस्तान का इलाका है जहाँ बर्फ़बारी बहुत होती थी, रूस की जो रियासतें हैं, तो वहाँ पर इतनी बर्फ़बारी होती थी कि 6-6 महीने रास्ते जो है ना वो खुलते नहीं थे बर्फ़बारी की वजह से। तो हम वहाँ पर 6-6 महीने तक कसर नमाज पढ़ते थे। इरादा होता फिर बदल जाता, इरादा होता फिर बदल जाता। ये तो मसला था कसर नमाज का सफ़र में। अब दर हज़र, यानी जहाँ हम रह रहे हैं, जिस इलाके में रह रहे हैं, अपने घर में, शहर में, कि क्या यहाँ पर भी हम नमाज़ों को इकट्ठा कर सकते हैं। इसके बारे में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो सनद नकल करते हैं इस हदीस को कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में ज़ोहर को असर के साथ, यानी असर और ज़ोहर इकट्ठी की, और इसी तरह मगरब और इशा इकट्ठी की। हज़रत इब्न जुबैर पूछते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऐ इब्न अब्बास, क्या कोई दुश्मन का खौफ था, या कोई जंग का डर था, या बारिश थी, या कोई मसला था जिसकी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ें इकट्ठी की। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं ऐ इब्न जुबैर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर नमाज़ें इकट्ठी की है तो ये सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत की आसानी के लिए, यानी इसमें उम्मत को आसानी हो। अब कुछ लोग कहते हैं कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में एक दफ़ा ये काम किया है तो आप भी उसको एक दफ़ा कर लें। मेरे भाइयों, अपने पास ऐसी तशरीह ना किया करें। जब हदीस खुद तशरीह है कि अल्लाह के नबी ने उम्मत की आसानी के लिए, और उसमें कहीं नहीं लिखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा को साथ हुक्म दिया हो कि एक दफ़ा आप भी पढ़ लो। ये क़यामत तक का अमल है, जितनी देर आपकी ज़िंदगी है आप उसको पढ़ लें, लेकिन उसको तरतीब रूटीन ज़्यादा नहीं देनी। ये नहीं कि रोज़ ही पढ़ते रहें, नहीं, ये भी तरीका कहीं कभी कभी। तो इसलिए ऐसी तशरीह ना किया करें जिससे इस उम्मत में कोई मसला पैदा हो, तंगी पैदा हो। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि कुछ लोग कहते हैं यो लो जी ये तो शियों का मसला है, ये वहाबी ऐसे करने लग गए, सुन्नी। नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी का दीन ना किसी वहाबी के लिए था, ना किसी सुन्नी के लिए था, ना किसी देवबंदी के लिए था, ना किसी शिया के लिए था। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी उम्मत के लिए था। और वहदत उम्मत जो हमें सबक सिखाती है वो यही है कि हम अल्लाह के नबी की अताअत करें, उसमें तशरीह ना करें अपनी मर्ज़ी से। अगर हम अपनी मर्ज़ी से तशरीह करेंगे तो फिर दीन में इजाफ़ा हो जाएगा। कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत ज़लालत है। व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार, और हर ज़लालत जो आग में ले जाएगी, जहन्नम में लेके जाएगी।
تو اس کے لیے خدا کے لیے ڈرا کریں، سوچا کریں، امت کا شرازہ بکھیرنے نہ دیں، ان کو اکٹھا کریں جیسے بھی ہو سکتے ہیں۔ اب اگر میرے شیعہ بھائی حضرات اگر ایسا کرتے ہیں کہ انہوں نے تسلسل پکڑ لیا، مسلسل وہ پڑھتے ہی رہتے ہیں اس طرح، یہ بھی طریقہ غلط ہے ان کا۔ اس کے لیے بھی ان کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے، اپنے علماء حضرات سے پوچھنا چاہیے کہ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ اور جو بالکل انکار کر دیتے ہیں وہ اللہ کے نبی کی اطاعت کا انکار کر دیتے ہیں، اللہ کے نبی کے طریقے کا انکار کر دیتے ہیں، وہ بھی بہت غلطی کر رہے ہیں۔ اور جو پڑھتے ہیں الحمدللہ ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے یہ کہ وہ اللہ کے نبی کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنایا ہوا۔ باقی رہ گئے وہ لوگ جو ہر وقت کوئی نہ کوئی تانا دیتے رہتے ہیں کہ یہ انہوں نے اپنا طریقہ پکڑ لیا، ایسا کر لیا۔ میرے بھائیوں، یہ حسن درجے کی روایت ہے، یہ بہت حسن درجے کی روایت ہے، اور اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، اس میں کوئی ایسا کام نہ کیا کرے جس سے یہ کہیں کہ یہ ایسے نہیں ہے، میں تصدیق کروں گا، میں فلاں کروں گا۔ تصدیق نہیں، اللہ کے نبی کا جب طریقہ فرمان آ جائے صحیح سند کے ساتھ، پھر کوئی تصدیق نہیں ہے، کوئی تصدیق نہیں ہے۔ اس میں اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنائیں، قیامت تک انشاءاللہ یہ سلسلہ اللہ نے تو لینا ہے، اللہ نے تو اپنے نبی کی امت سے لینا ہے یہ طریقہ، اپنے نبی کی اس سنت کو زندہ رکھنا ہے۔ تو اس میں شکر کیا کریں کہ آپ اس میں اس یعنی چیز میں اس گروہ میں شامل ہو گئے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنایا ہوا ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے علاقے میں بھی رہتے ہوئے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا جرابوں کے مسح کے بارے میں آ جاتا ہے کہ جرابوں کا مسح ہم اپنے شہر میں 24 گھنٹے ایک دن اور ایک رات اس کے اوپر مسح کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور جب ہم سفر میں چلے جائیں گے تو سفر میں ہم 3 دن اور 3 راتیں 3 دن اور 3 راتیں انہیں جرابوں میں مسح کر کے ہم بغیر پاؤں دھوئے مسح کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ طریقہ کس کا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، صحابہ کا۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم آج اس چیزوں کو اپنائیں گے، کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز یہ کیسے ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہچاننے سے انکار کر دیں گے، کوئی ایسی نئی چیز دین کے اندر شامل نہ کریں۔ جو اللہ کے نبی کا طریقہ ہے اس کو اچھے طریقے سے فالو کریں، اسٹڈی کریں، سیرت کو پڑھیں، صحابہ کو سیرت کو پڑھیں۔ جب یہ ہم کریں گے نا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین آسان کر دے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ اب دین کی سمجھ میں ساتھ ساتھ ایک دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا ہر عمل ریاکاری دکھلاوے سے پاک کر دے۔ اے اللہ ہمارے اندر کوئی ایسا شیطان وسوسہ نہ ڈال دے جس سے ہمارا عمل جو ہے ضائع اور برباد ہو جائے۔ یہ اللہ سے دعا کیا کریں، تو انشاءاللہ العزیز دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم بھی رکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ لوگوں کے لیے کروں۔ وما علینا الا البلاغ۔